Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Lion Asad Ashraf and I am Charter President of Peshawar Gulbahar Lions Club, which was formed in 1998 with the International Association of Lions Club, which is the largest social service organization of the world. It was formed in 1917 when our founder, Melvin Jones, gave the idea that individually we all do social service activities. So why not we gather a few people and make a group of people to serve for their communities. इसी जज्बा के तहत 1917 में शिकागो में पहला लायंस क्लब बना, फिर कनाडा के बाद यूरोप में, फिर जापान, चाइना से होता हुआ 1956 में पाकिस्तान में पहला लायंस क्लब बना। इसी तरह हमारे सूबे केपी बलूचिस्तान जो अब कहलाता है, इसमें 1972 में पहला लायंस क्लब बना। इसी की कंटिन्यूएशन में 1998 में पेशावर के उस वक्त के यंगस्टर्स ने मिलके एक क्लब फॉर्म किया जिसका नाम था पेशावर गुलबहार लायंस क्लब, जो कि अभी तक कायम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 मोस्ट एक्टिव मेंबर्स के साथ, और ये पाकिस्तान का बल्कि न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का बल्कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट और दुनिया भर में माना जाता है अपनी सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ से। हमारी एक्टिविटीज़ में जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट है वो है रेगुलर आई कैंप, जो अब तक तकरीबन 125 आई कैंप्स के ज़रिए हम 8000 के करीब 8000 पीपल की हमने कैटरेक्ट सर्जरीज़ करवाई हैं, उनको OPD सर्विस दी, मेडिसिन्स दी, कैटरेक्ट सर्जरीज़ करवाई, और फिर उनके बाद कुछ पेशेंट्स जिनकी आंखें ज़ाया हो चुकी थी उनकी हमने कैरेटोप्लास्टी कराई, जिसको कर्निया की पैवंदकारी भी कहा जाता है। इसके अलावा पेशावर चारसदा में मुख्तलिफ़ यतीम खानों के साथ हमारी एफिलिएशन है और हम साल भर उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। ईद पे, नेशनल हॉलीडेज़ में, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में, रमज़ान में उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, ईद के कपड़े और गिफ्ट्स प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लाइन मेंबर्स ने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनकी तमाम एजुकेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट सब लाइन मेंबर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा रमज़ान के माह में फूड फॉर हंगर प्रोजेक्ट के तहत हमारे लाइन वॉलंटियर्स सहरी को और इफ्तार को पेशावर के 4 मुख्तलिफ़ मकामात में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खाना मुहैया करते हैं। इसके तहत लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के गायनी वार्ड, इशनगरी पेशावर में लेडीज़ हॉस्पिटल में, और बच्चों का अस्पताल है हाजी कैंप में, और उसके अलावा रेती बाज़ार में मुख्तलिफ़ कैंप्स के ज़रिए इफ्तार और सहरी का मवाद तकसीम किया जाता है, जो कि हमारे लाइन मेंबर्स ख़ुद करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बच्चों की स्कॉलरशिप्स और उनके लिए इलाज मुआवजा की सहूलियात भी लायंस क्लब देता है। ये तो हो गई गुलबहार लायंस क्लब की बात। अब अगर हम बात करें लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की, क्योंकि एक बात हमसे हमेशा पूछी जाती है कि आप सर्विस करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करते हैं, आप अपने लेवल पे क्यों नहीं करते। तो मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि हम जब इंडिविजुअल काम करते हैं तो उसकी इतनी अफादियत नहीं होती और उस पर हमें इतनी रिटर्न नहीं मिलती, माँ सिवाय ये कि जो अल्लाह की तरफ से हमें मिले, जितनी कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। मैं 2 छोटी सी मिसालें दूंगा तो आप इसका फ़ायदा क्या होता है उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कि जब 2005 में अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर में, तो हमारी रिक्वेस्ट पे लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने पाकिस्तान अर्थक्वेक फ़ंड कायम किया, जिसके ज़रिए हमें $1.2 मिलियन की खतीर ग्रांट मिली, और हमने उस ग्रांट से
انوار شریف ولیج میں جو کہ مظفر آباد کے ساتھ پہاڑی پہ مقام پہ موجود ہے، اس میں 128 لوگوں کے گھر جو کہ بالکل ختم ہو چکے تھے، ایرا کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق ان کو ہم نے ریکنسٹرکٹ کر کے انہی لوگوں کو واپس دیا۔ اسی طرح 2010 میں جب پاکستان بھر میں سیلاب آیا تو ایک دفعہ پھر لائنز کلبز انٹرنیشنل نے $8 لاکھ کی خطیر گرانٹ ہمیں دی۔ اس گرانٹ سے ہم نے نوشہرہ میں، بلکہ پنجاب اور سندھ میں بھی، کیونکہ اس وقت سیلاب آیا تھا، ہم نے اپنے لیول پہ یہ کیا کہ نوشہرہ میں 8 کنال زمین پاکستان لائنز کے ڈونیشن سے خریدی، اور پھر ان سے جو پروپورشنیٹ اماؤنٹ ہمیں ملی تھی اس سے ہم نے ان کے 64 گھر بنا کے، اس میں پرائرٹی ہم نے یتیموں اور بیواؤں کو دی جو کہ سیلاب کی وجہ سے ہوئے، ان کو ہم نے ہینڈ اوور کیا۔ ناگہانی آفات میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ لائنز کلب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ گرانٹس کے ذریعے مختلف پروجیکٹس کو اسپانسر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل راولپنڈی میں تقریباً $5 لاکھ کی گرانٹ آئی۔ سیالکوٹ میں دی لائٹ اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے، اس میں $1 کروڑ کی لائنز نے کنٹریبیوشن کی۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے پشاور میں خیبر آئی فاؤنڈیشن ہاسپٹل، جو پشاور خیبر لائنز کلب کا پروجیکٹ ہے، اور پشاور میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی سہولت کہیں بھی موجود نہیں تھی، ایون گورنمنٹ ہاسپٹلس میں، تو ہم نے لائنز انٹرنیشنل سے اپروچ کی اور الحمدللہ وی ور سکسیزفل ٹو گیٹ اے گرانٹ آف $1,40,000، جس سے ہم نے یہ ایکوپمنٹ لیا اور ایگزسٹنگ جو فیسلٹی تھی کیٹرک سرجریز کی اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا۔ تو لائنز کلبز انٹرنیشنل کا جو لوگو ہے دیٹ از وی سرو، اور جب ہم بات کرتے ہیں وی سرو کی تو پھر اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، ہم نے سروس کرنی ہے، چاہے وہ ہم ایک روڈ میں سے کچھ پتھر ہی ہٹا کے لوگوں کی سہولت کے لیے کام کر لیں، اور یا پھر اس طرح بڑے ہسپتال اور سیلاب زدگان کے لیے گھر بنائیں۔ وی بلیو ان لائنز کلب ان مور ہینڈز مور سروس۔ اسی اصول کے تحت گزشتہ کئی سالوں سے ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے لائنز کے فولڈ میں لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ لائنز کلب بنائیں ان سروس۔ سو ایز اے لائن لیڈر، ایز اے والنٹیئر، I request all the citizens to come forward and join us to help our community, to serve our community, because once again I will say at Lions Club we believe in more hands, more service. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.